Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, mohon perhatian kepada jemaah sekalian yang masih di belakang. Kami mohon untuk menempati soft yang masih kosong, dan bagi jemaah sekalian yang handphone atau alat komunikasi, mohon dalam posisi silent agar pelaksanaan khutbah Jumat dapat berjalan dengan khusyuk. Selanjutnya, petugas Jumat pada hari ini, Jumat Wage tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 Juli 2025, bertindak sebagai khotib sekaligus imam beliau Bapak Haji Robain MSI. Tema khutbah, tanda kiamat kecil adalah kebohongan yang kian merajalela. Selanjutnya hasil kodain per Jumat minggu lalu tanggal 4 Juli 2025 sejumlah Rp2.487.000. Semoga amal Bapak Ibu jamaah sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله
إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala wa muraqabati fis sirri wal alani. Bapak Ibu jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bohong bisa menjadi kebiasaan lumrah bagi di sebagian orang. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya termasuk tanda-tanda kiamat kecil adalah banyak berbohong. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah menciptakan alam semesta ini dengan penuh kebaikan. Maka sebenarnya sifat yang melekat pada langit dan bumi adalah kebenaran. Sementara menurut Amru Khalid dalam bukunya Semulia Akhlak Nabi berkata, yang merusak kebenaran adalah kebatilan. Kebohongan akan meluncur dari lisan seseorang sampai mencapai derajat tertentu. Ada pula yang merasa dengan kebohongan bisa meningkatkan rasa percaya diri dalam dirinya. Setelah kepercayaan diri terbentuk dari kebohongan, kemudian dusta itu pindah ke dalam seluruh perbuatan dan menjadi aktivitas keseharian seseorang. Sampai akhirnya dusta menjadi bagian dari dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhum muswaddah alaysa fi jahannam maswalil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Surat Az-Zumar ayat 60. Masih di dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang yang suka berdusta akan menghitam wajahnya pada hari kiamat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka sudah sampai manakah tingkat kebohongan yang kita lakukan? Dalam kehidupan sehari-hari tentu secara sadar atau tidak, acap kali berkata bohong dilakukan. Padahal kita tahu bahwa menyampaikan suatu kebohongan dapat melahirkan kebohongan-kebohongan berikutnya, apalagi dalam urusan agama. Berdosa atau bohong adalah penyakit yang amat berbahaya. Saking bahayanya dusta, sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebanyak 280 kali dalam Al-Qur'an, sambil memberikan kecaman yang keras kepada mereka yang hobi berdusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. An-Nahl ayat 105. Masih dalam surat An-Nahl itu Allah berfirman,
Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram. Litaftaru 'alallahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu dengan secara dusta. Ini halal dan ini haram. Untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dia adalah beruntung. Surat An-Nahl ayat 116. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Saat ini orang tidak merasa risih berdusta. Bahkan dusta, kebohongan, dan kepalsuan sudah memasuki segala aspek kehidupan. Apa yang berdusta untuk mendapatkan keuntungan dunia sesaat, ada yang berdusta untuk kepentingan pribadi, ada yang berdusta berbohong sekedar untuk menutupi gengsi, ada juga berbohong yang berdusta sekedar menyalurkan hasrat kebencian atau dendam kepada seseorang. Ada juga dusta menjadi bahan canda hariannya, hobi, dan menjadi terbiasa sehingga menjalar virus dusta dalam keseharian. Fenomena berdusta yang sudah menjadi kebiasaan merupakan tanda akhir zaman. Sebagaimana pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, mendekati kiamat akan muncul para pendusta, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain Nabi berpesan, sesungguhnya akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Para pendusta dipercaya, sedangkan orang jujur dianggap pendusta. Pengkhianat diberi amanah, sedangkan orang yang amanah dituduh khianat. Dan pada saat itu, para Rubaibidah mulai angkat bicara. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah itu Ruwaibidah?" Beliau menjawab, "Orang bunyi yang berbicara tentang urusan orang banyak atau umat." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga memperingatkan umat manusia tentang bahaya fitnah. Rasulullah SAW mengatakan ketika datang fitnah, maka akan ada orang yang menjual agamanya dengan barang kenikmatan dunia. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, segeralah beramal sebelum datangnya fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di sore harinya. Di sore hari seorang laki-laki dalam keadaan mukmin lalu kafir di pagi harinya. Dia menjual agamanya dengan barang kenikmatan dunia. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah menjaga kita dan negeri kita dari fitnah akhir zaman. Allahumma amin. Demikian sedikit khutbah Jumat ini disampaikan. Semoga Allah terus membimbing kita, memberi petunjuk yang benar dan lurus dalam hidup kita, bermanfaat dan semakin mencerahkan hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawla hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd ayyuhal hadirun. Usikum wa nafsi bi taqwallahi taqullah fis sirri wal alam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا والدنيا وأهلنا ومالنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ائتنا رزقا واسعا طيبا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Sufufukum wa inna taswiyata sufu min tamami sholat. Dapatkan luruskan sufu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر
حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم
أشهد إلا الله. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.